أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالما جينا مسو دمسل مغوكروبا ومنا يرسل الجنة يرو نغفو لباويه أنسير هيرالا لكان كل هيرالا dina ka fama ke cogo ɲuman batige cogo ɲuman ala ka nɔgɔya ni silamaden bɛɛ lajɛlen ya rabbil alamin. Alhamdulillah, yani bɛ don video kɔnɔna na ka hakɛto ɲinaw fɛ parce que chaque mercredi en Afrique de l'Est 20h, Afrique centrale 21h, n b'a dɔn cɛ caman bɛ muso caman bɛ min sigira kan kɔnɔ suro direct la. Bon, kunun ye équipation dɔ ye, j'étais trop équipé hier. Vous savez aussi, on a autre chose à faire en dehors de ça. Et on a prévu ni n sera kana jona n bɛna kɛ sabu n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ sigi ka programme nin kɔnɔ. Ni n ma se ka kɛ n b'a fɔ dɔ ɲɛna o b'a kɛ n place la. Donc n b'o hakɛto ɲinaw fɛ. Ne ma se k'a kɛ, ale ma se k'a kɛ. Bolo fila bɛ n kɔ aw ye ka hakɛto ɲinaw fɛ. A ka o yɔrɔni pardonner n ye. Alhamdulillah, n ko mɛ n tɛ se ka to ten sɔgɔma in na fo n ka bɔ quand même ka yafa ɲini kɛ aw fɛ ka dɔɔni walanwalan aw ye. Sabu n b'a dɔn sɔgɔma dɔw b'u ka telefɔni filɛ, sufɛ dɔw b'u ka telefɔni filɛ, dɔw bɛ yɛlɛ kɛ fɔ sanfɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ video kura dɔ kɛra, n'a sɔrɔ u bɛ kunnafoni kura dɔ sɔrɔ. N b'a fɔ inshallah an bɛ ɲɔgɔn bolo, k'aw fɔ k'aw wale ɲuman dɔn. Donc ɲɛ bɛ mɔgɔ minnu na sisan, Omar Gindo i fɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ, Alassane Sisako Sadio, n bɛ sympathisant Faransi bɛɛ lajɛlen fɔ i tɔgɔ la. Donc monsieur Nuha i fɔlen don kosɛbɛ. Donc mɔgɔ minnu bɛ direct kɔnɔ sisan, Basiru ni ma fili. Donc Ali monsieur Ali bi fɔ également. Balimaw, an y'a ye kunun dɔ ye n wele ka video dɔ yira n na suro, mais a tigi y'a lien de bila n ka groupe sanfɛ ko 4h30 waati n wulilen yanni n bɛ taa misiri la. Donc n ɲɛ b'a la ko kamalen dɔ bɛ yen nɔ ko kumatigi k'ale bɛ kuma dɔn. Ale de delila ka a to an ye cɛkɔrɔba bila tulu kalaman kɔnɔ ka sababu kɛ mun ye ko hɔrɔn, ko n'a dɔnna ko ni nkalontigɛ jɔra hɔrɔn na k'i tɛ muso sɔrɔ village la. Ko ne ye vocal dɔ jouer, o vocal in ko y'a yira k'a fɔ ne ye nkalon de tigɛ. N ko n'a kɛra nkalon ye, vocal tigi de ye nkalon tigɛ, wa nkalon yɛrɛ fana kun tɛ. Ne yɛrɛ ka mɔgɔ caman kun kumara ne fɛ ka ne jalaki o yɔrɔ la, mais bɛɛ labanna k'a faamuya nkalon yɛrɛ kun tɛ. Sabu min ye kuma in lakali, a yɛrɛ ye villageois ye, a fa ye villageois, a ba ye villageois ye. On ne peut pas prendre un tel risque pendant que e yɛrɛ ye mɔgɔ ye. Mais a ko kɛra cogo min, comme a tigi yɛrɛ ko n k'a kɛ ala kama, an ka tɛmɛ o kan, sinon a ma ɲɛ ale yɛrɛ ka sécurité ma. Donc a bɛ dɔgɔmalima min sɔrɔ a la, ne k'a kɛ ala kama, an kana ko sɛgɛsɛgɛ ka tiɲɛ na nkalon bila ɲɔgɔn kan. N bɛ tɛmɛ o la, mais o kamalen de kun wulila ko ni nkalon jɔra hɔrɔn min na ko i tɛ muso sɔrɔ village la, fo n bɔra ni buwa fɔrɔntɔ ye nkalon min, karamɔgɔ ka kumakan min nkalontigiya, ni Mahi Watara ye karamɔgɔ ka kumakan min nkalontigiya. Donc n'o ye Fatima ye kira sallallahu alaihi wasallam ka tiɲɛ demandeli min kɛ Abubakar ninnu ka kaburu. N bɔra ko o kumakan in bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama, hali maa minnu kalalen tɛ, bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ kumakan in ye nkalon ye. N bɔra k'a yira k'a fɔ bon ok, ni mɔgɔ min n'i ma muso sɔrɔ ka furu, mais ni a dɔnna k'i ye nkalontigɛla ye, n'i tɛ muso sɔrɔ village la, mais ni maa min ni muso 4 b'i bolo, n'a dɔnna k'i ye nkalontigɛla ye, o ko kan ka kɛ cogo di? Muso ninnu kan ka bɔ si la de wa ou bien u kan ka t'i bolo? Voilà pourquoi j'ai dit ninnu de bɛ taa ka taa cɛkɔrɔba di
dɔgɔminɛ ma je sais ale yɛrɛ b'a dɔn ne b'o dɔn jɛkulu in kɔnɔ n'i b'a fɛ ka sanga sɔrɔ n'i b'a fɛ ka wari sɔrɔ n'i b'a fɛ ka du sɔrɔ i bɛ kɛ nkalontigɛla de ye mais n'a sɔrɔ e bɛ ala ta de fɔ ka kira ta fɔ droit t'e bolo ka ala ta fɔ droit t'e bolo ka kira ta fɔ non aw bɛɛ lajɛlen bɛ karamɔgɔ de tanu karamɔgɔ n'a denw de bɛ se ka ala ta n'a kira ta fɔ aw fana bɛ olu tanu aw ka baara y'o dɔrɔn de n ko bɛ mɔgɔ ninnu dɔn programme mun b'u bolo aw kana ala ta fɔ dɛ aw ka karamɔgɔ promotion kɛ aw ka karamɔgɔ denw ka promotion kɛ donc ni maa min n'i i bɛ se ka kuma fɔ mɔgɔ ma deli ka min fɔ ou bien n'i ye kuma dɔ fɔ k'a ye sanga sɔrɔ donc u b'a lajɛ maintenant u b'i récompenser ni u y'i kɛ sigida dɔ wajulikɛla ye ansariw ka wajulikɛla ye e tɛ kuma ni ala ye e tɛ kuma ni kira ye c'est raison pour laquelle a bɛ jateminɛ kɛ u mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ Hayidara ka kasɛti de lamɛn n'u ye kasɛti lamɛn u mana kumakan minnu mémoriser u b'u sigi jama ɲɛfɛ k'u yɛrɛ kɛ wajulikɛla ye k'a sɔrɔ u kalalen tɛ o baden de b'u la donc e bɛ ta kɛ ka karamɔgɔ tanu karamɔgɔ de la ka histoire dɔ fɔ i fana bɛ sigi i bɛ histoire in fɔ sabu maa minnu sigilen b'i ɲɛfɛ u bɛɛ lajɛlen ye kunfin u yɛrɛ ɲuman ko kunfinw donc e yɛrɛ ye kunfin ye nka i ye kumakan dɔw de mémoriser i bɛ ni sigi ɲɔgɔn kunfinw cɛra o e bɛ kɛ olu ka karamɔgɔ ye komi bamananw ko ten ko dugu dɔw ka bilakoro ye dugu dɔw ka masakɛ ye donc u ka jɛkulu in u ka tɔn in u ka fɛngɛ in stratégie dɔ ye u ka tagala dɔ y'o ye donc aw ka c'est-à-dire karamɔgɔ a n'a denw olu b'u yɛrɛ fɔ ka aw tanu aw bɛ ɲuman min ta k'a ɲɛsin olu ma aw bɛ bonya min ta k'a ɲɛsin olu ma donc u b'aw flatter donc n'u y'aw flatter donc u bɛ to ka ala kuma kelen-kelenninw bila u ka baro kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ wajuli nka aw ka rôle ye min ye min y'o ka wajulikɛla minnu bɛ villagew ni sigidaw la olu ka wajuli ye min ye karamɔgɔ y'a dɔn ta karamɔgɔ y'a bɔn ta don dɔ la dɔ tun bɛ ta a den tun bɛ ta a fa tun bɛ ta a donna ta a bɔra ta olu ka rôle y'o de u ka wajulikɛlaw ka rôle y'o de u ka wajulikɛlaw droit t'olu bolo n'olu ko bɛ wajuli sigi ka ala ta de fɔ ka kira ta fɔ ka wuli ka sɔrɔ u ma karamɔgɔ tanu u bɛ e limager ka bɔ yen o ye kelen ye ne filanan n'a y'a sɔrɔ i y'u ka président ye ko se t'i ye maa min bɛ nafolo bɔ ka tɛmɛ e kan ansari ka kungo la u bɛ fuluka ka bɔ yen n'a nafa t'e la bilen u b'i ta ka bɔ yen nɔ o fana y'u ka système ye o kamalen ye o fana bɛ yen nɔ ale fana b'a fɛ k'o nkalonba ninnu de tigɛ k'a kɛ karamɔgɔ défendbaga ye lala n'a ka dunta sɔrɔ k'a fɔ lala n'a ka dunta sɔrɔ donc a ye mun de fɔ sisan a bɔra ka fɔ kabini o don ne kunya n'a ka karamɔgɔ bɛɛ kɛ tulu kalama na a kun ma bɔ bilen mais a ye dɔ y'a nɛgɛ sympathisant Mali o groupe kɔnɔ an ye programme min da n'a dogolen tɛ bɛɛ la n'an ko an ka lajɛ ka projet dɔ bila sen fɛ an kana an ta kɛ dɔrɔn ka mɔgɔw ka kow critiquer ko minnu tɛ ko ɲɛnamaw ye mais an yɛrɛ ka exemple yira o mɔgɔw la an ko an ka mun de kɛ comme aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama bureau international yɛrɛ bɛn n'o kan n'o ye ko k'a lajɛ ka kɛsi dɔ sigi kɛsi in bɛ se k'a tɔ an balima minnu bɛ burusu kɔnɔnaw na an balima minnu bɛ kɔngɔ kɔnɔnaw na n'u tɛ ala dɔn kosɛbɛ a dɔw tɛ kira dɔn kosɛbɛ ni mɔgɔw kɛn bɛ u ka ignorance n'u ka kalanbaliya ka profiter ka taa ka tɔ walidenw nɛgɛn donc k'u bila sira jugu kan k'u bila fili minan kɔnɔ an ko k'a lajɛ ka budget dɔ min en place n'an bɛ to ka karamɔgɔw ta o karamɔgɔ ninnu ka taa wajuli k'o villagew la donc au début dɔw ko basi ka kɛ Gabo yan ko non ne bɛ Gabo yan de n'a ye basi bila ka na Gabo yan maaw n'a miiri k'a fɔ ko Jakite yɛrɛ fana bɛ ka mɔgɔw lagosi ko nafolo bɛ ka bɔ an bɛ ka fɛn fɔ Hayidara ye k'a bɛ fantanw ka dɔrɔmɛ naraki ko Jakite yɛrɛ fana bɛ ka naraki n ko a ɲuman ye min ye n tɛ kɛ président ye n tɛ kɛ vice président ye n tɛ kɛ foyi ye aw yɛrɛ jamana bɛɛ k'a ka président sigi ni jamana bɛɛ y'a ka président sigi président bɛɛ lajɛlen bɛ président dɔ ta k'a ɲini u yɛrɛ la k'o président sigi s'il vous plaît Mancha c'est bon donc n ko jamana bɛɛ lajɛlen a bɛ hakɛ to komi Dembe Kasila a bɛ hakɛ to donc jamana bɛɛ lajɛlen
bɛɛ n'a ka président don wa président ninnu fana bɛɛ lajɛlen jɛra ka mɔgɔ kelen sigi k'o kɛ président ye donc bureau international bɛnna min kan k'o ka cotisation dɔ kɛ c'est une occasion pour nous parce que ale kun b'a fɛ ka nin kɛ ka lagosili de kɛ mais nin bɛna kɛ sababu ye donc maa caman bɛna bɔ a kalama an ko duguba kɔnɔ u y'a dɔn k'a fɔ maaw ɲɛ de la duguba kɔnɔ mɔgɔw olu tɛ sɔn bilen ko minnu kɛr'u la k'a kɔrɔ u kun ma min faamuya u y'a faamuya village kɔnɔ mɔgɔw téléphone tɛ bɛɛ bolo k'a fɔ k'i bɛ réseaux sociaux suivre ka tiɲɛ n'angolo mɔ ɲɔgɔn na an ko sisan cotisation ka kɛ fi sabilila min seko ye min ye i kana jɔ i yɛrɛ la hali ni dɔrɔmɛ 40 de b'i bolo hali 100 francs de b'i bolo i kana jɔ a la sarakatu jariya dɔ an ka fara ɲɔgɔn kan n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ di jɔnni ma a bɛ di jakite ma wa jakite ka étage jɔ wa jakite k'i sigi ko so bɛ n bolo u ye n dɛmɛ u ye n bɛrɛ wa non wari in tɛ kɛ ten dɛ wari in bɛ taa bila ye ni wari in taara bila ye n'an sera ka moyen sɔrɔ pour que mɔgɔ bɛ se ka taa wajulu kɛ burusi kɔnɔnaw na cogo min wari in tɛna gabɔ dɛ non wari in bɛ di i y'a faamu wa hali mɔgɔ minnu bɛ ɲɛma la jakite ka famille tɛ ce sont pas des jakite haran tɛ dugu kelen na voilà haran tɛ dugu kelen na ne ye jɔn ye ko ne bɛ o mɔgɔ baw fara ɲɔgɔn kan ko ne b'u manipuler ko ne b'u utiliser k'u kɛ n sago ye o yɔrɔ de la i bɛna dɔn encore une fois n balimakɛ u y'aw nɛgɛ ka na aw di maloya kɛnɛ ma parce que e bɛ n'i sigi ko jakite yɛrɛ bɛ ka na Haidara lagosi ko mɔgɔw ka dɔrɔmɛ ko jakite kɛ ko a yɛrɛ filɛ nin ye donc ko mɔgɔw ka dɔrɔmɛ k'a bɛ n'u fara ɲɔgɔn kan u y'i nɛgɛ parce que a tigi ma fɔ k'ale bɛɛ lajɛlen d'i ma i k'a lamɛn o de filɛ nin ye ka n'i bila nin erreur in kɔnɔ mais mon frère i bɛ cogoya wɛrɛ ɲini pour que cɛkɔrɔba i bɛ se ka kumakan wɛrɛ fɔ pour que cɛkɔrɔba bɛ se ka kɔnta i kɔrɔ la donc comme aw ka fɛnkɛ tagala y'o ye ni min ye karamɔgɔ tanu ni min ye karamɔgɔ tɔgɔ duman fɔ k'a fɔ karamɔgɔ ye fɛn dɔ kɛ hali n'a ma kɛ ou bien a ye fɛn dɔ fɔ ko mɔgɔ ma deli k'a fɔ hali ni tiɲɛ tɛ donc o b'i wele kɛrɛfɛ ka dɔ d'i ma n balimakɛ cogoya wɛrɛ ɲini ça là ça ne marche pas 1 jakite bɛ gabɔ yan dɛ 2 muso 2 de bɛ ne bolo 3 yanni ne bɛ émission daminɛ ne tun bɛ balo cogo di est ce que vidéo de tun bɛ ne balo wa Allahu akbar u ka ko ninnu kɛra cogo min i b'a dɔn a kɛra i n'a fɔ sitana jinɛ sitanaw ko jinɛ sitanaw ko n'u taara sanfɛ ko minnu bɛ fɔ sanfɛ ni jinɛ sitanaw mana tiɲɛ kɛlɛ mɛn olu de ka kuma tɔ lamɛn non u tɛ kuma tɔ lamɛn dɛ u bɛ boli ka jigin donc u ni mori minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ n'u ye tiɲɛ kɛlɛ mɛn u bɛ 99 galon 99 u b'o fara kan u bɛ boli n'o ye balimakɛ mɔgɔ min taara ka vocal lamɛn ka taa vocal d'i ma wallahi n'a b'i miiri la k'a tigi ye information wee n b'a f'i ye wee a ko k'a y'a partager c'est vrai bi kɔni n'i kɔni ko k'i bɛ kuma jakite kan ansari bɛɛ b'i lamɛn ni mɔgɔ mɔgɔ ni k'i bɛ dɔ fɔ jakite kan dɔrɔn ansari bɛɛ b'i lamɛn wa ansari bɛɛ b'i ka vidéo partager comme tu as 18 000 abonnés ɲɛ b'i ka page sanfɛla la tu as 18 000 abonnés donc là ni kumara jakite kan ka i yɛrɛ commenter ko e mana kuma bila yɔrɔ min ko a bɛ ten a don n'a ta bɔra ta wee b'a fɔ encore une fois wee u y'i nɛgɛ wari tɛ dɔrɔmɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di jakite ma seerew bɛ na ala ka dimanche dɔ yira n na dimanche dɔ n bɛ n'i ka mɔgɔw bɛɛ bila tulu kalaman kɔnɔ tuguni dimanche dɔ n bɛ gosili d'aw kan dimanche dɔ ala ka dimanche dɔ yira n na ko n kan ka fɛn fɛn kɛ mercredi n ko n kan ka fɛn fɛn kɛ dimanche n b'a gosili bɛ d'aw kan e n'i ka karamɔgɔ bɛɛ voilà ala ka dimanche yira n na dɔrɔn donc k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Musa Tarawele fɔlen don seerew bɛ ne na hali mɔgɔ minnu ko ne ma ko jakite k'i bɛ min kɛ forfait la ko tiɲɛ yɛrɛ i ni dɛmɛ ka kan a ye Côte d'Ivoire kaw ɲininka Côte d'Ivoire kaw ko jakite ko oui ko an ye wari fara ɲɔgɔn kan fo 30 ni kɔ ko an k'a bila ka na d'i ma ko n tɛ ko non i yɛrɛ m'a demandé comme i yɛrɛ m'a demandé o kɔni donc e bɛ min dɔn forfait la e bɛ min dɔn wifi la donc ani mɔgɔ minnu fana n'u bɛ renseignement d'u ma tuma dɔ la donc i mako bɛ i bɛ weleli minnu kɛ jakite e k'a kɛ ala kama i yɛrɛ m'a demandé n'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a demandé an bɛ se k'o faamuya n ko n tɛ komi n y'a fɔ a tigi ye a tigi tɛ k'a faamuya pour que a tigi k'a faamuya tout court n filɛ ne k'a fɔ aw ye cogo min de n ko karisa ko oui n ko n tɛ Konte Modibo Konte peut-être a tulo bɛ n na n ko Modibo Konte ko oui n ko n tɛ ouais sympathisant président mɔgɔ 3 bɛ yen ne wele des pays différents ko jakite ko vraiment
et qui dabo war ko ina an yere de go kamba ta yere man ko hey nkonte. Vous savez pourquoi? Vous savez hadamade maye mambe yelike mogo bayate ka foko jama benko mogo bayaye ka isigi ka miri nebe na kuma ka mino fo shini eska kuma ka nunu abena ke chugudi ngaga karamogo ma miro de la awiye karamogo mina jama bayade no karamogo kungangi miri de a chaque fois nabe bo akato ka wajulu koro lame karamogo e fenfe gushi comme ibe ka horonya fo horonya karamogo e fenfe la gushi kunu bi nabe ka ke ayaw préparer de dimanche mbaw do tulu kalamana yani karamogo be yoro de be digawla no abise ka darshu ke beka abise ka darshu ke nkan ka fogo jakte karamogo ka vocal min je tiente abise ko fo mona ngabe ama mina so aya choya be abise ka nemina abe nemina yoro mi mbalma ke nete yoro la ne o de fa yem ko be tar la ebe ka vocal min foko ne vocal min foko ka waru fara fara nyonga kan donc ko wala ko jakte o vocal no fora sympathisant mali de sanfe ko ka ke ala kama ko ka ki ala kama ko jakte vocal fenfe fo groupe sanfe ko ka bechima sab mogo min be sympathisant kono nyo de fo har ni ansare mogo ni ba fe ka do sympathisant kono na ambi la do mba nyina o bela jelen fe sabu nous on n'a rien à cacher, nous ne sommes pas comme vous, nous on n'a rien à cacher. O ekele fulana jakte ma qur'ana di mashima ko ki kali ko ka ni na folo di jakte ma sabana jakte ma qur'ana ta ka di mashima ko ka fo kite sympathisant janfa niya e nebe qur'ana ta ka di ma kite sympathisant janfa ibita soro fen kolon do de be sympathisant kono o fen kolon na bora kere ma ni malo ya kodo on donc ni ne ka nga qur'ana di ma ma kana bona secret mais fen kolon de te sino baya urdani e ala ka baya beke aw ma qur'ana di mogoma baya urana obe qur'ana di mogoma ne mo defo ala ka jimashirana dimanche ne mo defo faut pas me provoquer aw kana me provoquer ama e suro nyima video ke peut-être ni ku nganga ke sababu ye mo minnu be furakisɛ ta chaque fois ni pour ko kasino ni ku nganga ke fengera ka auto pour que o bi se ka lafiya doni mais aw fle na were de be jakte provoquer mbe karamogo na dombila tulu kalamana no bora eno ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et mi journaliste est à kalama, et mi vidéomani est à kalama. Non de faux, ne ba ka fin do kalama, hade et mi mbu supporter tout kalama. Ne te de vie privée là. Nyo de faux, te de vie privée là. Faut nous obliger. Donc katla ka fo ka jeya, o ka jeya be ni bini sigi ko ibo de ke argument ka continuer ka fantaw arnaquer ko waye ko ay continuer ka di karamogo ma parce que awbe mindi karamogo mo kan yaje ko be war cotiser ka di konte nte binte chini ni preda ere ko mena bla nyona fa ere ko wi ko nya famia en 600 sympathisant président alhamdulillah mpunjoro la mia ateni donc cabine 2018 ne ben ka vidéo ke 2019 mbanga vidéo ke tuma la ko be vidéo ke 5 fois par semaine ne mo nyini nga forfenson na mpunde baraga o manga muso fula sorombola ni nga den alhamdulillah donc ka fo ka be o de nyini argument na no ayta argument were nyini ayta ko were nyini min bi saga jagte to ci ninte balmake ay mo minu na be nyogondo ay abe video njama kone ko yi nege o yaudi malo matuguni jaja argument ansaru bolo donc aw ka argument de ma minnu bena kana vocalu ta sympathisant kono ayna iyere kana ibi yere ka numéro di mbido sympathisant kono wallahi billahi ka numéro bla kana mbido sympathisant kono anna o tegelere aw ka vocalu ne mo de fonko o jouer tuma masse ninka argument be bana ni argument tembolo bile mbe soroka aw ka groupe ka vocalu la mais si santé do ala awo na yenja dimanche don be détail di pays par pays jamana fenfe uye hakeo hakedi mba befo santo la ngubu sigide ko France ka ona nani ni mbonyanyi Burkina ka ona nani ni mbonyanyi Côte d'Ivoire ka ona nani ni mbonyanyi munanyi na mafo pourquoi on n'a pas dit oye kelenya fulana aye beja 3 bogo wele kana awde mafo ko ma minnu be ka dugu kɔnɔ na fura ma minnu be ka estade nettoyer ko nin bɛɛ lajɛlen Cherif Ousmane Madani ka kanu de
ko bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɛ ala kama de n'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɛ ala kama munna ko mɔgɔ ninnu man kɛgun u man kɛgun u ka vidéomanw man kɛgun u ka comité de stratégie mɔgɔw man kɛgun sabu n'u ka kɛgun aw ko ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka nin baara in kɛ k'u bɛ k'a kɛ ala kama mais comment dire que aw bɛ se ka aw ka dépenses la ko ni mɔgɔ hakɛ 900 et quelques personnes olu de tun bɛ baara kɛ u ka sara bɛnna nin de la important o travailleur kelen ninnu aw de tun bɛ k'a fɔ k'olu tun bɛ ka baara kɛ ala kama ne yɛrɛ tun b'a fɔ yanni fɛngɛ bɛ se ko mɔgɔ minnu bɛ déplacer ka bɔ burusi kɔnɔnaw na n'u bɛna baara kɛ u b'a dɔn k'a fɔ wari bɛ sɔrɔ baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'u bɛ ka tɛni verre dɔw ka nɔ a fɛngɛw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni mawuludu sera u bɛ baara minnu bɛ kɛ wari de bɛ sɔrɔ a la seulement minnu bɛ bɔ Burkina minnu bɛ bɔ Côte d'Ivoire jamana wɛrɛw la dugu villagew la olu de tɛ fɛn caman kalama donc an b'a fɛ de ka bɛɛ de ɲɛ yɛlɛ c'est trop simple mɔgɔw tɛ min dɔn mɔgɔw ka bɔ a kalama mɔgɔw tɛ min dɔn u k'a dɔn o dɔrɔn de don koyi sinon Jakite ma mɔgɔ fa neni koyi Jakite ma mɔgɔ fa neni Jakite ma mɔgɔ ba neni wa n tɛna maa fa neni wa n tɛna maa ba neni sabu n ka indication tɛ n permettre k'o kɛ wa minnu fana bɛ n fa ni n ba neni n bɛ tila tuguni ka yafa u ma wallahi n yafalen d'u ma n bɔra min kalama n ma bɔ min kalama n yafalen d'u ma sabu mɔgɔ mɔgɔ bɛ neni kɛ c'est le signe de faiblesse n balimakɛ ni maa min y'i nɛgɛ ni mɔkɛ de y'a f'i ye ou bien i ba de y'a f'i ye ou bien i fa de y'a f'i ye k'i bɛ kuma dɔn k'i ye kuma tigi ye k'i kekuyalen don a y'i neni i tɛ pu tere dɔn voilà bon mɔgɔ min fana ye vocal bila ka taga ko Jakite bɛ ka mɔgɔw ka dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan a tigi y'i nɛgɛ a tigi ye peut-être sympathisant kanubaga dɔ de ye mais a tigi b'a fɛ k'i bila fili la donc ka pour que Jakite bɛ se ka feere ma k'i don tulu kalama na Lasana Dukara kana yɛlɛ dɛ e ko ta ye yɛlɛ ye dɔrɔn Lasana Dukara Lasana Dukara yɛlɛ ka di ye kojugu Ibrahim Jabi aw yɛrɛ bɛɛ tɛ seere ye wa n m'a fɔ ko aw ka dɔrɔmɛ aw kana di ne ma sabu n'a y'a di ne ma sini kɛnɛ k'a fɔ ko hari ka dɔɔnin ta la k'i dɛmɛ n'a ye n ko a laban u bɛna fɔ ko hɛ u bɛna Jakite ka kɛlɛ tiɲɛ a bolo kɛlɛ in tɛ tiɲɛ dɛ ne bɛ taa de jusqu'au bout ni nkalon in a bɛ démasquer de les mensonges là ça vous dérange non sinon n'i bɛ tiɲɛ kan hali ni ne sira ka kule ka tile ka kule mɔgɔ man ka ne jaabi kuma tɛ ka ne ta n tɔgɔ ma kuma tɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka cortège dɔ Jakite tɔgɔ bɛ kule yen nɔ mais n'i y'a ye karamɔgɔ ka cortège dɔ o ma kule ni mɔgɔ si tɔgɔ ye ni karamɔgɔba minnu fɛn fɛn bɛ Mali la o ma kule ni maa si tɔgɔ ye mais o kulera ni Jakite tɔgɔ de a ye Jakite wele ka na Allah cɛ aw ko karamɔgɔ barika b'a la mais a ye sɔn ko barika bɛ Jakite fana na sabu Jakite nin jamakulu baden ni organisation baden 40 ans de organisation karamɔgɔ tɛ doctorat tɛ foyi tɛ n bolo ka bɛɛ si ɲɛna a si tɛ se ka dumuni kɛ bilen a si tɛ se ka sunɔgɔ bilen a bɛɛ kamana gannen don ja kɛ n fo Allahu akbar wallahi ni ja o wallahi tiɲɛ ye fɛn belebeleba de n'i bɛ tiɲɛ kan fɛn belebeleba de b'i bolo les mensonges la galontigɛ jama mana caya cogo o cogo n'u bɛ galon de ka barika t'u la tiɲɛ mana dɔgɔya cogo o cogo n'i bɛ tiɲɛ kan wallahi n'i ka tiɲɛ ni jama baden ni organisation baden a bɛɛ kamana gannen don cɛ a ma video kɛ wa cɛ a ma video kɛ wa cɛ a ko cogo di bi a ye mun de fɔ n balima village bɛ mɔgɔw a bɛ hakili to a la tile fila in na ou bien ɲina Bilge dɔ votera o Bilge in votera ko di ko yanni sympathisant bɛ taa baaraw daminɛ burusi kɔnɔnaw na ko an yɛrɛ ka kɛ fɔlɔ ye an ka kow dɔw kɛ sinon ni Jakite n'a ka mɔgɔw commencera telefɔni bɛ minnu bolo dugubaw ni fɛnw na u ye maaw la Muritana n'u fɔlɔla ka se villagew la ka ko dɔw kɛ k'a sɔrɔ anw m'olu kɛ donc ko bɛna o village kɔnɔmɔgɔw fana Muritana sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw ani bagamaralaw sisan donc u bɛna ɲina mana n'a y'a ye u bɛ ka saliw dɔw dilan ɲina n'a y'a ye u bɛna école dɔw dilan ɲina n'a y'a ye u bɛ ka kalanyɔrɔ dɔw fɛngɛ villagew la k'a sɔrɔ o ko ma deli k'a k'a ka village la u b'a ka village la pendant des années a bɛ sɛnɛ kɛ ka foro dɔ kɛrɛnkɛrɛnkɛrɛn k'o sɛnɛ o kɔɔri na a malo na a maïsi k'a bɛɛ cɛ k'a d'u ma mais malgré ça u m'a fɔ non a y'o sɛnɛ min kɛ o nafolo n'o fɛngɛ a ye misiri dɔ jɔ ansariw tɔgɔ la n'o t'o fɔ i bɛ taa sɔrɔ village 5 gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na san o san bɛɛ b'a cotiser mais ansari ka misiri kelen tɛ yen sunamɔgɔw tɛ sɔn o de ma sunamɔgɔw ka haminako ye fɛn min ye o ye fɛn fila ye misiri ani kalanyɔrɔ o de y'anw ka haminako ye awɔ
an saro ka hamina ko ye min ye ko karamɔgɔ k'a fɔ ko anw de ka village duuru ye cotisation kɛ ka tɛmɛ village duuru tɛmɛnen ninnu kan olu ka hamina ko ye parce que anw ka hamina ko ye ala ko de donc ni Jakite ko ka wari bɔ a ma tɛ di ne ma dɛ voilà a tɛ di ne ma mais e yɛrɛ min filɛ nin ye n'i ko Jakite oui vraiment i cɛ sirilen don hɔn 2000 min na wallahi n b'o minɛ o kɔni o tɛ jama wari y a pas de problème nana ye n b'a f'i ma merci mon frère mais mi demande d'accord n bɛ tila k'a fɔ ka d'a kan sisan Jakite de bɛ n'u bila baara la a b'a hakili to a la n'a y'a ye inauguration kuraw ye ɲinan 2021 kɔnɔna na ka taa bila fo 2022 la bɛɛ k'i hakili to n ka nin kuma in na n y'a fɔ dimanche tɛmɛnen n bɛ segin k'a fɔ parce que u y'o réunion kɛ n y'o de fɔ u ye réunion kɛ wa o de bɛna kɛ u bɛna baara kɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko n'u m'o kɛ sisan ko maaw bɛ ka muruti maaw bɛ ka sunu n'o bɔra yen nɔ karamɔgɔ y'i kanto k'a ye ko ale ye 4 milliards ko de juru bɛ fantanw na mais o fantan kelen ninnu olu ye 4 milliards cotisé ka d'i ma o ma juru dɔ i la de u y'a d'i ma de fi sabilila n'a y'a sɔrɔ ko karamɔgɔ ta ye diinɛ dɛmɛni ye mun na karamɔgɔ m'a di o ma fo falaki fantanw ye 4 milliards cotisé k'a di e ma mais e tɛ se ka 2 milliards ta k'a di fantanw ma gratuit village kɔnɔmɔgɔw a m'a mɛn e min bɛ aw ka dugu la e min b'i ka village la n balimakɛ ni tulo bɛ n na forfait bɛ e min bolo a k'a la i k'aw ka village kɔnɔmɔgɔw jeunesse wele bɛɛ lajɛlen ka nin kumakan in lamɛn u bɛ ka juru don aw minnu na k'o ye dɛmɛni ye mais mun na mɔgɔw ma juru don ale la n ko mɔgɔw y'a d'ale ma fi sabilila ko k'a bɛ diinɛ de dɛmɛ ni mɔgɔ y'a d'a ma k'a bɛ diinɛ de dɛmɛ n'a sɔrɔ diinɛ dɛmɛni don aw minnu ye fantanw ye k'aw ye silamɛw ye mun na a ma aw dɛmɛ fi sabilila mais a y'a juru don aw la donc o b'a yira k'a fɔ minnu bɛ k'a cotiser k'a d'u ma ala kama ko tɛ miliyariw b'ale bolo maa min bɛ 4 milliards juru don yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ joli de b'a yɛrɛ bolo parce que ni ne bɛ 1,000,000 juru don mɔgɔ la yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ 10 millions bɛ ne yɛrɛ bolo ni ne bɛ 20,000 juru don mɔgɔ la yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ 1,000,000 bɛ ne bolo donc n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ 4 milliards juru don fantanw na k'o ye dɛmɛni dɔ ye e yɛrɛ fana kun ka sɔrɔ k'a juru don i la o fana ye dɛmɛni dɔ ye kɛ mais o ma juru don i la dɛ e k'i bɛ diinɛ de dɛmɛ a taara ka d'i ma i kan ka mɔgɔ minnu ni se t'u ye i kan k'a d'u ma de sufalaki k'u dɛmɛ fi sabilila an ma rasul sallallahu alaihi wasallam ye k'a fɔ ko foroba nafolo de filɛ nin ye ko ka juru ta k'a di mɔgɔ ma an m'a ye an ma Abubakar ye ko foroba nafolo dɔ de filɛ nin ye silamɛw ka jaka nafolo dɔ de filɛ nin ye ko k'a ta k'a di mɔgɔw ma juru la an m'a ye u kun b'a bɛɛ de ta k'a di mɔgɔw ma fi sabilila Umaru kilela pareil Abubakar Ali kilela pareil mais mun na aw b'a juru don mɔgɔw la pourtant mɔgɔw b'a labɔ kun olu tɛ k'a di juru la pour que e k'a di la mais mun na e b'a ta k'a di mɔgɔw ma juru de la ka tila k'i sigi k'u ye n dɛmɛ u ye n pɛrɛ n'importe quoi k'an ka n'o fɔ an b'a fɔ o kɛlen ka malotolo wele fanga na le 14 passé dimanche don n bɛna n da maga la o fana kɛra kɔmasuluko ye dama mɔgɔw la malotolo welela fanga na o kɛr'u bolo kɔmasuluko ye o kɛr'u bolo maloyako ye ala ka dimanche jira n na n'o bɔra yen nɔ tapage minnu bɛ kɛ jaa arabukanfo in t'a ɲɛ jaa avion kɔnɔ dɔ man di ne n bɛna a secret bɛɛ fɔ aw ɲɛna a secret bɛɛ ala ka dimanche jira n na n ko dimanche n b'u don tulu kalama na tuguni ne tɛ arabukan mɛn arabukanfo in t'a ɲɛ wa ne avion kɔnɔ don de man di ne an bɔra nin bɛɛ secret kalama avion kɔnɔ den man di e de ko tuguni ko e ala deli ko ala ka e sɔn avion ko e ma deli ka ala deli k'a ko e sɔn mobili la ko avion mais e y'a dɔn k'a fɔ ko avion man di e mun na i bɛ ala deli ko ala ka avion d'i ma n bɛna o bɛɛ lajɛlen secret fɔ aw ye dimanche kana fɔ maa si kɔ balimakɛ ɲininkali kɛ ko ja kɛ n fɔ k'a abonné a page sanfɛ i bɛ abonné cogo jumɛn na pour que dimanche n'a bɛ direct la n bɛ se ka bɔ a kalama cogo min e min t'a ɲɛ dɔn ko k'a abonné page sanfɛ n'a taara direct la dɔrɔn a ka signaler n ka téléphone kɔnɔ a bɛ kɛ cogo jumɛn na o bɛna yir'i la dimanche don n b'u don tulu kalama na can surtout ni Grèce bɛ sɛ la n'i y'a don tulu kalama na a b'a fɔ ko can ne m'o de fɔ c'est facile à mentir
ka galon tigɛ ko fɛn dɔ man di. C'est facile à mentir hein, mais c'est difficile de soutenir cette mensonge là. Ala ka dimanche dɔ yira n na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ka sympathisant président ba fo donc ka président d'honneur fo k'an ka karamɔgɔbaw fo donc ka sɛgɛnnikalandenw fo Mamadou Sangare mon frère barakallahu fikum jazakumullah khair. Merci beaucoup Oustaz Sangare i folen do Ibrahim Diaby aw bɛɛ lajɛlen folen do ka Idrissa Amara Kanté k'i fo Ibrahim Diaby i folen do donc Madu Tolo aw bɛɛ lajɛlen folen do Aboubakar Traoré Côte d'Ivoire ancien Ansardine min bɛ Ansardine ŋɛɲɛ na ŋaɲa do i folen do donc ka tila tuguni mɔgɔ de bɛ nin lutte in na aw bɛɛ lajɛlen folen do Petit Diabaté i folen do voilà donc Mohamed Bouyeba Cheikh Ayoub Touré donc Sidi Touré aw bɛɛ lajɛlen folen do Oustaz Koita Mahi Ouattara les Lions aw bɛɛ lajɛlen folen do Mamadou Les Sages Ismaël Traoré a bɛɛ folen do donc ka sympathisant président bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani ne yɛrɛ ka conseil donc ani mɔgɔ minnu yɛrɛ ma don sympathisant na fɔlɔ mais a ka d'u ye ka don o t'a dɔn u bɛ don cogo jumɛn na u yɛrɛ ɲuman na mɔgɔ camanba de bɛ tile ka n ka numéro ɲininkali kɛ donc sympathisant kɛra jɛkulu ye jɛkulu min b'a fɛ ka moyen sɔrɔ ka taa wajuli kɛ burusu kɔnɔnaw na wari minnu bɛ bɔ ce n'est pas parce que a bɛ di ne ma non a b'a di sympathisant ka dirigeants bɛ u ka présidents bɛ ala kɔni ye Jakite kɔni ala kɔni ye ne kɛ sababu dɔrɔn de ye ka jama fara ɲɔgɔn kan mais moi je ne décide de rien wari minnu bɛ bɔ ne ta tɛ ni maa min n'i k'i b'a kɛ ne ta ye fana problème t'a la donc k'aw fo ka waleɲuman dɔn video in mako bɛ Charlie la petit nin kun ko video nin k'a y'a partager a mako bɛ partager la k'u k'a partager on fana b'a fɔ a y'a partager donc a y'a partager donc n'a a bɛ kuma Jakite kan a bɛ na abonné sɔrɔ mais n balimakɛ n bɛ kuma kelen f'i ye yanni n bɛ bɔ video kɔnɔ degebaga n'i ma sɛgɛn i bɛ ɲinɛ dɛ j'espère que tu peux tenir sabu ni k'i bɛ tugu Jakite nɔfɛ j'espère que tu peux tenir parce que ni ne ye ko daminɛ ne b'a laban voilà donc si tu peux tenir mɔgɔ caman y'a essayé ka Jakite lagosi dɛ u jɔra dɛ fo n'a sɔrɔ n ka nin kumakan in ma n'u lawuli tuguni sinon mɔgɔ caman y'a essayé k'u bɛ minɛ n sen ma u dɛsɛra k'u bɛ minɛ n bolo ma u dɛsɛra dɔw ko k'u bɛ minɛ n kunkolo ma u dɛsɛra j'espère que i fana bɛ mais i ye pantalon senda min minɛ o tɛ Jakite pantalon senda ye k'a fɔ ko ka Jakite ko ka wariw fara ɲɔgɔn kan n balimakɛ i y'a jɛ wee n b'a fɔ i ma wee Allahu akbar a kɛra n'i ka karamɔgɔ n'i ka nɔfɛmɔgɔw bolo maloya ye donc aw bɛ fo ka waleɲuman dɔn sympathisant cɛba n'a musobaw aw bɛɛ ni ce donc Umar Guindo merci beaucoup dimanche don mɔgɔ n bɛna mɔgɔ dama ta vocalo la mɔgɔ minnu bɛ se ka témoin n'a sɔrɔ wari ninnu o kɛlen ka hari proposition min kɛ n ye ni sɔnna ou bien ni ma sɔn donc ko k'a kɛ hari n'i ma sɔn ka wari bɛɛ minɛ dɔɔni minɛ i ka to k'o k'i ka i fara i ka forofɛnsɛngɛw kan n ko n tɛ o dɔɔni de bɛna to u bɛna fɔ tuguni ko non an ka dɔ fara kan k'a d'i ma Jakite i jijalen don a laban maintenant ne yɛrɛ fana bɛna ɲina n ka lutte ko n bɛ n jigi da wari kan n tɛ ni lutte n b'a kɛ piyan wallahi ni lutte n b'a kɛ n'a bɛ mɔgɔ minnu ɲɛna ko qu'on appelle ko n bɛ k'a kɛ wari de kama a y'aw jɛ wallahi n b'a kɛ ala kama hadamaden n'i bɛ ko kɛ a kɛ ala kama sara ɲuman bɛ ala de bolo komi aw ka ko bɛɛ ye wariko ye aw hakili la bɛɛ jogo bɛ komi aw jogo parce que zon b'a miiri la ko bɛɛ ye zon ye galontigɛla b'a miiri la ko bɛɛ ye galontigɛla ye jogo langolontigi a ma da maa la a ma da a yɛrɛ la parce que ale b'a miiri la bɛɛ bɛ komi ale cogoya komi aw bɛ mɔgɔw ka dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ di aw yɛrɛ de ma aw b'a miiri la ko Jakite fana kɛlen k'a fɔ ko Jakite fana bɛ komi aw cogoya a y'aw jɛ a y'a jɛ bi a y'a jɛ sini assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh